5,000 करके पैसा अकाउंट में ढुकाई देते बीजेपी सरकार होशियार रहा 10 তাৰিখৰ পিছত যদি বিটিচিত আমাৰ বাক্সা জিলাত কোনো মানুহৰ বৈধ ভাৰতীয় মানুহৰ নাম যদি বাদ পৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিণাম হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া ভুগিব লাগিব। পাইছো এই কাম হাগ্ৰামা মহিলাই কৰিব নালাগিছিল। खुलुमबाय बयखौबो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद इम्पर्टेन्ट आपडेट शेयर खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। तो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोननै टपिकनि सायाव बाथ्राखौ सावरायगोन आरो मोननै हारिनि गेजेराव जितु दा सोलिबाय थानाय जोंनि बिटिसिजों लोगोसे अल आसामावनो जि थासारि जाबाय थादों तो बेखौ लानानै नोंथांमोनजों माखासे बाथ्रा सावरायगोन आरो माखासे भिडिअ क्लिप आं नोंथांमोननो शेयर खालामगोन। तो नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। जनजातिकरण ये जनजातिकरण एसटी के मर्यादा এটা प्रदान करते है आसाम सरकार, लेकिन आज हमनी के सरकार सब दिन ठाक के रखा थे, सब दिन ठाक आज इलेक्शन के परक मुहूर्त में की करते हमनी के आदिवासी जनगोष्ठी गिला के 5,000 करके पैसा अकाउंट में ढुकाई देते की जरूरत नहीं जाते कि ओई अतीत के रकम जखन कांग्रेस सरकार के सकन रहे समय रहे जे सेकंड एक आठवा एक कंबल देते रहे ओहे रकम आज भी हम के सोचा थे जाते कांग्रेस सरकार के समय ठगाई हलेन आज भी बीजेपी के सरकार समय ठगाई हबेन ए आदिवासी जनगोष्ठी के आदमी गिला, लेकिन हमनी के आदिवासी जनगोष्ठी के आदमी गिला 5,000 टाका में ठगाई नहीं हबेन। बीजेपी सरकार होशियार रहा। आज 21तम आदिवासी महासभा में आज वही प्रांगण में हमने खड़ा होकर बोला थी यहाँ से जाते कि आज सीएम के हमने असम सरकार के बार निमंत्रण करा थी हमने के 21तम आदिवासी सभा में और 21तम की 19तम 18तम 17तम सब में हमने निमंत्रण कर रही, लेकिन सेटे में सीएम हमने के आदिवासी महासभा में नहीं आसला कारण डराइला कह रहा जाते कि वो एक में बोल के जा रहे बड़धुमसा में जखन हमने के आदिवासी महासभा 90% काम है जाए 10% काम बाकी है वो 10% काम टाके आदिवासी समाज खुद पूछबे ना क्वेश्चन करबे ना जाते कि हम 10% काम कहाँ गए जनजातिकरण करके हैं जनजातिकरण लेकर 10% काम बाकी रहे आज तो नहीं है के वही बात के पूछबे आदिवासी राइट बोल के सीएम हमने के ना सला बाध्य है कि आज हमने हानि झारखंड के सीएम आदिवासी टाइगर हेमंत सोरेन के निमंत्रण कर ली और हेमंत सोरेन हमने के बीजेपी सरकार के जितना भी केलेंकारिया है वही गिला के बारे से बोल के जाए और अनागत दिन में हमने प्रदीप नाग के नेतृत्व में जोनटा हमने के जय भारत पार्टी गठन है और जय भारत पार्टी के गठन के हमने ऑल आसाम में प्रत्येक समष्टि में हमने एकटा हमारे आदिवासी कैंडिडेट देख ले हक्कम हब और ये बीजेपी सरकार के हमने जड़ से उठाए के हानि हक्कम हब आदिवासी राज आदिवासी छात्र सन्था आदिवासी समाज है মানুহৰ নামত ভুৱা অবজেকশন দাখিল হৈছে সেইটো আমি দেখা পাইছো যে বিটিচিৰ মাননীয় চিফ 5খন জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়সকলক লগত লৈ তেওঁলোকে আমি নিউজত দেখা পাইছিলো সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে দেখা পাইছিলো যে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিলে যে বিটিচিত এছআৰ প্ৰযোজ্য নহয় বুলি স্পষ্টভাৱে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছিল। আমি দেখা পাইছো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ পিছতো আমি দেখা পাইছো বিটিচিত এছআৰৰ যি প্ৰক্ৰিয়া কোনো পৰ্যায় বন্ধ হোৱা নাই। এছআৰৰ যি প্ৰক্ৰিয়া বিটিচিত কিন্তু এতিয়াও চলি আছে, আমি যিখিনি জানো এতিয়াও চলি আছে, এতিয়াও এছআৰৰ যি কাম বিটিচিত চলি আছে। কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক আমি কৈছো আপোনাৰ যদি আচলতে যদি মনোভাৱ যদি ঠিকেই আছিল তেতিয়াহ'লে আপুনি কমচে কম এছআৰৰ কাম যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল বিটিচিত যাতে লাগু নহয় তাৰ ব্যৱস্থা আগতীয়াকৈ কৰিব লাগিছিলে। যেতিয়া ভুৱা অবজেকশ্যন ইতিমধ্যে লাখ লাখ মানুহৰ নামত হৈ গ'ল তাৰ পিছত আপুনি ডিচি মহোদয়সকলক মাতি লৈ আপুনি যি পৰামৰ্শ দিছিল আমি দেখা পাইছোঁ সেই পৰামৰ্শ বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো কাৰ্যকাৰী হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ বিটিচিত যাতে কোনো ধৰণৰ এছআৰৰ নামত মানুহ যাতে হাৰাশাস্তি নহয় তাৰ কাৰণে আমি পুনৰবাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া অকল মুখত ক'লেই নহ'ব, কাৰ্যকাৰী কৰি দেখুৱাব লাগিব। 10 তাৰিখৰ পিছত যদি বিটিচিত আমাৰ বাক্সা জিলাত কোনো মানুহৰ বৈধ ভাৰতীয় মানুহৰ নাম যদি বাদ পৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিণাম হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া ভুগিব লাগিব। তেখেতৰ বিৰুদ্ধেও কিন্তু গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমচিআই ৰাজপথত ওলাই আহিব। বিজেপি আৰু বিপিএফৰ বহতীয়া নহয়, বিজেপিৰ লগত তেখেতৰ যদি কোনো ধৰণৰ যোগসূত্ৰ নাই তেন্তে মই আজিৰ ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেতে ৰাজহুৱাকৈ ক'ব লাগে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিজেপিৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগে আৰু তেখেতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আৰু সমান্তৰালভাৱে হাগ্ৰামা মহিলাৰী আঁতৰি নাহিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধেও জনমত গঠন কৰাৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে।
আজিৰ এই চাগতে মই প্ৰথমতে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেত ৰাজহুৱাভাৱে কওক যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী বিজেপিৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগে আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ অক্সিজেনত যাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আগন্তুক 26 চনৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ৰাইজক সজাগ হোৱাৰ বাবে তেখেতে আহ্বান জনাব লাগে। মই ভাবোঁ তেখেতে এই কথা কোৱাৰ নৈতিক সাহস নাই। তেখেত খালি বিজেপিক গালিগালাজ পাৰিব ঠিকেই, কিন্তু বিজেপিৰ যে অন্যতম সহযোগী দল হাগ্ৰামা মহিলাৰীক তেখেত পুনৰাই কেনেকৈ অধিক সংখ্যক আসন জিকাই পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে তাৰ সহযোগিতাত কিন্তু সেই নেতাগৰাকী থাকিব। গতিকে আমি আমাৰ পৰাই স্পষ্ট আমি আহ্বান জনাইছোঁ বাবে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি 80শতাংশতকৈ বেছি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সমাজৰ ভোট লৈ পেলাই BTCৰ গাদী দখল কৰিছে আৰু আপোনাৰ সহযোগিতাত BTCত বিজেপিৰ লগত চৰকাৰ চলি আছে। অসমত আপুনি মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছে। অনাগত দিনত 26ত আপুনি NDAৰ লগত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে কুচকাৱাজ চলাই আছে। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ শেষবাৰৰ কাৰণে যে আপুনি যোৱা BTC পৰিষদত 80শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটাৰে যেনেকৈ শিলদল ভাঙি আপোনাক ভোট দিলে, গতিকে আহ্বান জনাইছোঁ সেই সংখ্যালঘু মানুহখিনিৰ মুখৰ পিনে চাই সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ন্যায় নিৰাপত্তাৰ পিনে চাই পেলাই আপুনি NDAৰ পৰা ওলাই আহিব লাগে। আৰু এই চাগত মই পুনৰবাৰ আকৌ এবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ ABMCৰ সদৌ BTC সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি টাইছন হুছেইন ডাঙৰীয়াক যে আপুনি মুকলিকৈ এবাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক আহ্বান জনাওক যে আপুনি NDAৰ পৰা ওলাই আহিব লাগে, অন্যথাই BTC অঞ্চলৰ ৰাইজে আপোনাক শিক্ষা দিব। অনাগত দিনত আপোনাক BTC অঞ্চলৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সমাজে ভোট নিদিয়ে। এই প্ৰত্যাহ্বান মুকলিকৈ এবাৰ অন্ততপক্ষে টাইছন হুছেইন ডাঙৰীয়াক জনাবলৈ আহ্বান জনালোঁ। তো नोंथांमोना नुनानै बुजिबाय जे बाथ्राया अल आसामाव आरो जोंनि BTCआव जितु दा सोलिबाय थादों टी ट्राइबफोरा जितु विधान सभा बा 2026 इलेक्शननि सिगांनो जे टी ट्राइबफोरनि मोनसे डिमान्ड खालामनाय ST डिमान्ड खालामनायमोन बेखौ दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ मावफुंनानै होयिनि थाखाय बा जि टी ट्राइबनि हानि पाट्टा मोनथाय बेखौ माने मावफुंना होयिनि थाखाय फुलफिल खालामना होयिनि थाखाय दिनै टी ट्राइबफोरा खुद्रिसारदों आरो फैबाय थानाय जितु विधान सभा इलेक्शनाव बिथांमोना स्ट्रंलि मोनसे गौथुम दानानै बा बिथांमोना स्ट्रंलि मोनसे इउनाइट कमिटिनि गेजेरजों बिथांमोना JVP पार्टिया स्ट्रंलि इलेक्शन गेलेनो थाखाय आरो JVP पार्टिनिफ्राय MLA दैथायहरनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो आरो बे खामानिया सोलिगासिनो होननानै बिथांमोना फोरमायदों। फैबाय थानाय समाव BJPनो बिथांमोना सासेबो भट होआ होननानै बिथांमोना बुंबाय आरो बे बाथ्राखौ झारखंडनि चिफ मिनिस्टार हेमंत सोरेन बिथाङा फोरमायना गालांखाबाय। जेरैहाय झारखंडआव JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी आरो आसामाव JVP जय भारत पार्टी बे JVP पार्टीखौ सापर्ट होनो थाखाय विधान सभा इलेक्शनाव JMM निफ्राय जेसेबां हागौमानि सापर्ट हरगोन होननानै बे बाथ्राखौ फोसावनानै गालांदों। तो JVP जय भारत पार्टी आरो झारखंड मुक्ति मोर्चा बे सान्थालि बा आदिबासी टी ट्राइबफोरनि जितु राजनीतिक दल बा पलिटिक्स पार्टी बियो फैबाय थानाय विधान सभा इलेक्शनाव मोननै हान्जाजों माने सापर्ट होलायनानै विधान सभा इलेक्शनाव MLA बा दैथायहरनो बिथांमोना थांखि लादों। तो बाथ्राया बेनो जे बिथांमोना स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय रावखौबो आलासि लिंहराखै। मानो होनोब्ला स्टेट जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोना जि दाबि खालामदों बेखौ मावफुंना होयिनि थाखाय बिथांमोना रागा जोंनानै दङ आरो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जितु इलेक्शननि नामाव 5000 फैसा सोना होदों नाथाय थगायनो नागिरदों बेजों थगाय जाया होननानै बिथांमोना बुंदों। तो नोंथांमोना बुजिबाय आरो नेक्स्ट नोंथांमोना मिथिदों जे जितु SRनि नामाव जे दावराव जाबाय थादों तो अलरेडि SRनि थाखाय हियारिंआबो जालांखांबाय। तो थारैनो बिनि फाइनाल लिस्टआ फैयोब्ला जितु थांनाय BTC इलेक्शनाव जेसेबांखिनि BPF पार्टीखौ जाय माइनरिटी हान्जाफोरा माइनरिटी हारिया सापर्ट होबोदोंमोन बिनि फिननायखौ विधान सभा इलेक्शनखौसो बिथांमोना नेनानै दंबाय थायो। तो जे ABMCU अल BTC माइनरिटी स्टुडेन्ट इउनियन दा बैनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बिथांमोना स्ट्रंलि बे बाथ्राखौ फोरमायगासिनो दङ। नोंथांमोना बुजिदो।
थ' अब्ला फैबाय थानाय समाव मा जालांगोन बबे लामाजों जोंनि बिटिसिआ आवगायगोन थ' फारसेथिं नायोब्ला जोंनि हारिनि थाखाय खहा फारसेथिं नायोब्ला पलिटिक्स लिडारफोरनि थाखाय खहा फैबाय थानाय समावसो जों मिथिसिगोन बबे लामाजों जोंनि बिटिसिआ आवगायलांगोन माबायदि आवगायनो नागिरदों बबे लामाजों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दैदेनगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन थ' बिनि थाखाय नोंथांमोना बुजिखाबाय थ' नेक्स्ट आपडेट लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय